Խոյզար խորզնարդիրի կաշտակում կում էֆիր ինформацион ռավաղդաբուն ստուդիի գբարատը իրինը ռայդյանոլ սբրթայ ռավաղդը սայրակ դարդի մատլ։ Диверситы нахма ахорты насанивак президент хадрайста юмя гахорты фадал брифинге. Яқаба терзина дайнун хассан фавзан Украина сармагун хастун операции фамардна калига техте айвенгу. Խորզա խաստեմը ծերնեն ըմբելուն ու ավերթը Դանիեցկա գադամը սարդմը արխայտ խուսարի ռստունը։ Ռադուն խատտա արձվը դաուդը միթը, կդի ու վարսցավն զավրայունը ստրկև դայև ասլիջիթը։ Yumya gahurta aqastı kusbette ıxsan ama xastı tefahuz derkenen ama profesyonalun sette dinat nok emfazad merakenen. Banısan kuta prezident Gagluyt alan ведомствоты kuşçetime yafim baldırastacı. Banısan marsid axam ahurta yığavını sanivak patsaxadan. Temadar terkenzan navatsxasak kutstı zarina. Ведомството кушатимена хасканге президент Гаглуйт алан банасан кутта диверситет нахмаимиага хортенесанье гахшьокай геополитику новаркаиве валдай дар тавараси Украины цесармагунда операцию Зауэхенская. Запланированные учения направлены на противодействие различного рода диверсиям, которые без сомнения сегодня представляют серьезную угрозу безопасности. Хустарирестуне гаржден тахтевал дар командагана Гаглуйт алан банасан кутта имиага хорта агаз кайсте костаттар сенама хасте фахоз дар каннан профессионалун сеттазинят нуган вазад мараканнан касанаман қагуна подсахат бақақаннан. Одна из главных задач, которая стоит перед сотрудниками, не допустить совершения диверсионно-террористических акций на территории нашего государства. Мы должны быть готовы к отражению любого характера воздействия и агрессии в отношении наших граждан. Карон баттن Гаглуйт алан бузجن خسته زاخت آخرت خادیشتن آتش قطع جس اکتیون خادیست تخی کوست زرینک اسرت دمیرلان اینفورماسیون وقت آبون. На республикая Архтаненс Москве город Мерима Халарадуна хастатан. Президент Гаглуйт алан Рарфакута Сергей Собянина нерай грамбунасатан. Бира аста асы барнул бната куския. Дестер баверт бахастай Москве алы варсун райрастма. Бардин адама даразылавак хаста хастканын матернен динат давана хосканынс масштабун проекта антышчынай хастканынан. Вырнымана амгусканнат фидар бендуркай судзан надартары дуа варсун ахастатан зырдау арфаи. خیتن فدزدخنت اما خواست ترراز مکنن آت فارست فدل سیراج در نخواست کتوی ریسپوبلیکا امینه ورته خیتن رژیون تدلیگاتسی تیبه سانت پیتربورگ اخسن آدمون اکونومیکون فورومه سبالت فستیجت تخی آبون ژورنالیست لمبنگر زرتا اکونومیکون رایست مینیستر تاتات زبولت. Санкт-Петербурге Ахсанадамун экономикун форумы фалгатына республика минавартафин балдасты амасан қоттагун нахасуд Ленинграда, Омска, Свердловска областы амақарам республика делегацияма. Ваны хастарастаджы раразмарцадасты ахшияк қудата хисан фадыздаханты ама хасты тараraz макананы фадыл валдай дар қаун хазарады габазым. Соглашения помогают нам напрямую взаимодействовать с руководством регионов и с их бизнесом. То, что касается Омской области, здесь я хочу выделить направление сельского хозяйства, потому что присутствие министра сельского хозяйства Омской области сразу же обозначил несколько подотраслей в сельском хозяйстве, где они готовы нам оказать содействие, в том числе в подготовке кадров сельхозназначения. ارز پایدای آخر کت بنات رابرک کنن اما سقوم سایز پیدا کنن هاتس قطاق مقاب سرماگون قوستار دازداخن هاتس فارس فدل زرد سد کوسگون فیلم بلدرستجم مخمایی سپت فادت تدر ارزد آخن سودا جیراد سندیزن کننن هاتس فادج بافستر سد بازرد تسگاتی رستویناگ ارزد کست کنگ فیرمایی ما اما وقت رستج ریسپوبلیکا مرسوزست آلماس اینتیخ سپیسیالیست اکسپرت
системно необходимо формирование комплексной государственной программы развития минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр Республики Южная Осетия. Практический проект такой программы у нас уже есть. Предварительные расчеты по такой программе они у нас есть. Татата Дзамбулат Сармагунд Пустардоз Дахтава Россия Махусари Ресунахсан Уазан пункт реконструкции Форстман Уэй актуал Уадаман Фалаяс реконструкции Канан Ана Канайдер Босту у России Мам. Этот проект курирует непосредственно Министерство транспорта Российской Федерации. Как нас заверил уважаемый Виталий Геннадьевич, это министр транспорта Российской Федерации, данный вопрос у него стоит под его непосредственным контролем. Не реализовать или не соблюсти какие-то сроки, то есть вот это вообще исключается. Санкт-Петербург جاخسن آدمون اکانومیکون فروم فلگت نجلیگاسی فیم بلد قرم می نورتی مدر بانو خست فستی وگن دو ریسپوبلیکت اخسن هم گست کن نادن وست فلگت کرازی ما لاس سوزست سودا جیرادون بازای رکتم افتما قاونز بایگم کنن خوصاری رستون قرم کورورتون گورتم اپن زو خافتوبوسون باسیناد. Проработка вопроса по организации регулярного пассажирского автобусного сообщения и организация сезонного автобусного сообщения в город, мы обозначили город Ялта, город Схинвал. Я думаю, что спрос на такой маршрут тоже будет. Пресс-конференции растаджетат Замбулат архаста статистикун баракканан тафаста газ на базай ракта экспорт фадل ودون نماز ففل در 4% برس اما وی وخصز گون قطاق بانسان کتا اکانومی کن رای رست مینیستر فتساگراد در زرد سو سوداجی رادون بازای رکتل تدیت روزا پلیتیانا بیتی تعلیم کودستایی دا اینفارماتسون را وقت آبون خلار زرده مبرنون آدایما که یو زردیونم گار آخمه بازایزانی استیخت آیوین گوتیلون ناده کشت زردتم وی قبات رایف همارد اوکراینه سرماگون خستون بیراتسه فلیانوم نیکو فیرو خودزن چیه زدتا و سادمای زنو ایرستون قایتار فرتت خیف غدافون زورن فلا ارمسم نوارزون گالیگا روخسنوم نوات خسکت بلدیل ویرایما Hoje me arrisco daí. Sarmagund khastun operatsiv famort nagaliga tihtay vingu. Vay bira astacili operatora fakosta potsahatun jili radio kampani ira. Ardam kus marbatset khars evzungay. Sarmagund dokhradam naved. Aftamagen jili operator dasniyat amad tu yakhister galigata. Khalar zarda ama bernun aday mogwavga. Vay taad sarta yumyag avza kollektivima. Ama biratan ermast galiga navedis. Falama khurs ama user diun amgardar. Ayvengo ez bazatun shalmanar makusam manir bashtam vad ma festivadun politikai veltel ajadastam krimma ma bazun gadanima ma ya shbazatun ma ivadis teng khalor zarda teng yuradun manofta hazay shazatun ma joftan azokta studa mana iskuiste qottog fasta Fasojtojt kanottan vzarista sorostojt. Zöttöm ezt univerzitei télionat mám praktikai kösöttem vagy divsium gotam darostanima. Nikoya qodekan shamawi iskal boqorqor kanoili iskal zbushta kano bostan no khinjla kutonu tungzannanu shtuna oqsana faqodi doje man afande mail oftaqde kanon shtunoli Gogan noli. Televisionada bira journalisten Ayvengoy ma basteste qarm ama khalar msinekta. Vay alle khatter ود mid bil khudga ود برنون yakost khosh chizetta ama ya professional khasta chi khast kutta aham am kusag. Telefonad ma kusem ma ezer boshtan du amin yuanda samaz. Dicht Ayvengoy az hamar bayefton kuska و درست جوی کوستا. ما فتشاق سيوم قطع درد إخت آيوينغوي مسارستون وما أبيراتر من ويوديز كيزاغ نايقاو فتشاق سيوم قا ما كشتن
واد من تنگزن دی فلامنای وینگو ما افت نفس ما وقتا میدم کت قاو راست کامیرای راست لون میکروفون کت قاو خشن او شمای در من افت ترنتا شمای من با خوز کن شمای از ما تخصون اگر استمای ما کامیرای راست در لون کتا ما من استنداب من журналист قادر کفاجورم باید وی در ما من زخن کنن کتا С Айвенго Теховым мы познакомились на работе. Он был отличным работником, отличным оператором, но что самое главное, он был отличным человеком, жизнерадостным, добродушным, всегда приходящим на помощь. فسته در و یک نوخت تلویزیون ناده فلان یکالی گتی موتر ود خلارادون آخاسته تا آیوینگو مامود قلزگ ما آرخشن کلوب کوسر ایرست و ایناک سکولایون کامانده کوختار یک گنج تیسیو کز افزنگ تلیگه آرخایتا ارتاز فتفدل دوامین ارتن دسم آزای فستمه. Помимо работы, помимо дружбы вне работы, у нас с ним было общее увлечение, это КВН. В плане творчества, как бы человек за фотоаппаратом, за камерой, это как бы априори уже творческий человек. И вот ему хотелось еще где-то это применять. И поэтому, когда я ему предложил, я говорю, есть такой вариант детей возить. Я говорю, я беру на себя художественную часть, буду готовить сценарий. Ну, говорю, мне нужны еще и люди, чтобы там организационные мероприятия, как минимум ходить надо там на совещания, уже там на местах в Анапе, в Москве. И вот 3 года он был руководителем сборной Южной Осетии школьной по КВН. Не такой был человек, чтобы он просто оставил такой, ну, был и был. Нет, это человек, который оставил какой-то отпечаток. کدرابرگ آفتمی آیوینگو ارمست پروفیسیونالون تیلی آپیراتور نود فلماقه باتر خستوندر یانوم آرخ در کوسن راید تا فرونت رازق خاخی بارخیونت باتالیون شتورماسیتی کاماندیر خدیوک تیختای وینگو سترق باتر زینات افدستا اوکراینای وقت سوک سرماگون خستون آپیراتی اما زودستم سرستر. Наверное, для меня патриотизм это долг перед родными, перед близкими, перед той же страной. Тоже так же был в 2008 году в Южной Осетии. Я тоже родился, рос там. Когда вся эта ситуация началась, я видел, как российские военные вошли и как их встречали. مای میکرون آیوینگو خایادیستاد زوج قوفده بست قاقنجت فوند فیلیال باکننه آمن باب از تیلیون ناده فلترتیناد اما برس یک تیلی کانال تن یا اینترویو رستجه وی انک وقت ستی ادرس که نخواست کود تا ژورنالیستیمه. Этот фонд первый в своем роде за очень долгое время. И после Великой Отечественной, как было сказано, и после Афганистана, или после чеченской кампании такого фонда не было. Думаю, что этот вопрос назревал очень давно, и благо сейчас есть уже на что опираться нашим бойцам. خستون عملات صاب خبر ارق و ثبات افتسم ایونه آیوینگو یدل خایمه ارقولای با خواب زباروژی و دزدخانه ترم بوگد بیاتی خاتگای رایونه خستون تاییو در فستم نالاود سفند ود سپاسی سیتا کروم زناگای باقاقانن فستن نالاود آیوینگو در اما فمارد زناج نمگی قباتر خستون الزد ارمستر ارتنی واسه توخ بدره قباتر زیناده تخی خورزخ چنود زادواگو اما واسلاو اسیتی مایدان تی ادزارد خستونن یا فست بازادست یتزاردن با اما انا قنفرد فرونتینو خبرت امبرد کنگه ماخ آل خاطر نفسود آیوینگویا بازور دستمم امتانم تلفون رادت زنوگ اینفارماسی آیویگ رفتاوگه اما قارم آخاستیم آفت خود توی گالیگته ماخای آلکه قده در وی بازدایزن افزونگ لپویا کسی و کتری تر مید بل خودگه ارباخست تلفون ناده کسرای در ترکنم اینفورماسیون را وقت ایرستون سبارب دتا فلاوت تر بالن سمی سرماگون خستون اپیراسی تاختر فوا اما سالچی در از دخای رای گرم بستم. نه ریسپوبلیکا مدنیتسکای رستگ مچیر سد ودوم مکت خورس قوستارد سرننسن آرسترسد امبالون وورتا و ترسا نفسی سواخس رستج سوارزون خزرتم که یازدخ سستم. لیردون تیما فیم بلدمن خاص کتن اوات خستگ بیازرد استیلا.
Этим кубком и медалью меня наградили на чемпионате Южной Осетии по быстрым шахматам среди взрослых. Этот кубок меня наградили на Кубке мэра Владикавказа 2023. Я хорзахте тахай Михаил Логачев зертарай зердия хусари рсту мерцаугая ومن بانتستیا ورزون قطاق شахмат تقازن آدارتر کنند. دانیسک سرگیا ومن فادات نود انبلون غداوی سپورتا آتسخوزای آرخاینن. ومن ما یبینون تیم سرایون تسار دوردم اپن زوخای خستوی اوکراینای گارژن تختن. نه ریسپوبلیکا مرتساو نفستاوی یخی نفستا شахмат دسیکتیمه همه آزمرده آخر فستا یک وقت بافتت خورزن تستتم. Вначале я только любительски занимался ими, а потом мне она стала больше и больше нравиться эта игра, и я начал более серьезно ей заниматься. نه ریسپوبلیکا میاماد اما یخیستر فسماریما میخایلرت دوامین دون دکه گماز اندر لیغدت تیمه یومه نراز ما اردج برت و دون سرنس وازک دون ویکتوریا ریسپوبلیکا کختاریا گادردگی سمیز خورس قوستارد همه سرنس خورز وابرتن کد نرای گرم بسته داردستن و ترنن خورز وام خاتم آدم آودن زیناد اما نمیسم بلون قوستارد زغنس واجتم. У нас двое сыновей, мы живем втроем. Старшему сыну 16 лет, младшему почти 14. Вот здесь они спят, я сплю на диване. Очень удобно все для занятий. В жару можно кондиционер включать, поэтому условия проживания у нас, конечно, очень хорошие. رایزاس ورخ نومر تقارم دون وازال گنن تلویزر اینترنت بونر تخات تخرد ابت درارست سوت سمیلیغ دون تسخی خاتوی کد سخی بسته آفتم. Кормят нас очень хорошо, это раз. Два, у нас есть кухня, если дети что-то хотят, мы можем пойти спокойно приготовить. Поэтому в этом вообще нет никаких проблем, трехразовое питание. Растаг مرتساوجه تاسیست ایبینون تخوزن ایزر گترم بردوینس خول اما سرستگ فیرویتن سیومه سرای گرم بستت ساوتت سوا و دو مسا قوزدارن سلم بنگو منم دانیسک بازادست سی وقت ساده مکتم یلین لازاری واتسخیم وال مرتسدیرتن دسازد فرتیمه دانیسک تا بازاد یخیستر چسک. Утром только просыпаешься, первым делом открываешь, читаешь новости, вечером смотришь телевизор. Естественно, как же быть? Мы довольны вообще принятием народом, душой, это открытой душой осетинского народа. Условия у нас для нашего сегодняшнего проживания шикарнейшие. Дети учатся, ходят в школу, занимаются, кружки. Все предоставлено для того, чтобы было нам здесь комфортно. На республика Азамардак фауна растаджи дон тайбира тарайдет той кусын сартой амгарта амама агараста майса документа балавар той небаста имбасток дина драйсамма. Я работаю. Вот. Маленький магазинчик, стараемся, трудимся. Подали документы на получение гражданства. 12 числа нам подавать уже список документов уже у нас есть. Вот. Получим осетинское гражданство. لیغدون تام یقوزدارن ریسپوبلیکای والوت گوناورت مینیستراد ودون سبابر کنن سرستگی رستگم اما سمت فارست تام проблемата севзара ودون аскутсок کنن сам бахус کنن срастегл. С самого начала мы создали для них благоприятные условия. МЧС является курирующим органом. Мы занимаемся практически всеми вопросами, касающимися эвакуированных. То есть сразу же дети пошли в школу, в детские сады. Дети по сегодняшний день занимаются в различных кружках, секциях. Некоторые из взрослых, они уже как бы трудоустроились. Мы очень благодарны МЧС, и я в частности, потому что я сломала ногу. Получилось несчастный случай, и мне они очень помогли. Меня возили, даже носили на руках в больницу и обратно. Я очень благодарна. И вообще отношениям мы обращались, и нам все время помогали. Донецка дему республика цхимвалме азм ардег раз мерцедес цепора димагай филдер куд фестаг мودون بیرت از دخت استفستمه نررست جماوازک دونت سره اخسر ده ساده ایماجه اما سیب پتر بلنز سمی سرماگوند خستونا بیرات سیفه و تاختر اما از ده خوی سرای گرم بستم بیازر تستیلا استاد زاورد خوربات ویرا اینفرماسیون را وقت دابون Сығдак кәнінсқаннавта ама фандакта ивыл тумбакал сәржеті кіртітемдер. Зау районы та юварсауын тәркавдай әппәрцак фәстиюджеті банысан кудырсыд автомай әрдзіфі даудам мита юварсыр сәудзісті салдыр бумма. Стыркав дарварды фестиваган та зау районы ра ивылдысты цәугадатта пасиолоджи доны ганаута байзағысты змис әмәдзіфай. Ивыл тунра калт сайрак фандагыл пасиолоджи выңтыл бакал цәрән хәдзәртті кәртітемдер. Рәстәг мәзіндинет тәуәд автотранспорт ізмәлдәндер.
Rayona kommunalın slujbətə vəstya tərifnəl tökəvdəy fəstivcitə ayı vorskənimə, kuşçitə sığdəkkənin sqanav təmə fəndəktə, yıvıltun tanugay falastat saldar qavmə ərəcit fəndəktə salsak kuttuy vədun. Rojdettom se vžej darabun orozı. Sodike şuraya rojdettom alija iz šerčetama. Volhaudun fandog sorostom. Manen ozno iubom jes festam joros. Mazno rojsum šeptoro laj fastanak avdo rolosto, mal fastam orozinok faši. Zlu iuge celkarun me obun sorosto. Zgubir ma bohizan to haum lasan rojdettosan. Falanen trokturnamo Gavdaydun qanav tənəcid sərcitəy birətən səxiyə xus məgəskə. Rayon administrasiya sərqlavacını xəstəm qəskəvdun birərətdənıq qaltoy sət sartu ogun vırun. Sabirətdə dər kolun çavşod gıtı. Mək avdo kroşava sarolosun boydo. Žili uhima kəmşa. To gozu kuşu toxtuy, centralni ştır trubo. Kuşu trubo qavi sisemə orkoy xızı qavi sorosun. Hafta koy moxşı fəndi koroza. Vattar ushik ono ujdun krosho, vattar tolđeni hofta asfalt tərstitto, doma maduna nosha naudi. Zaor rayon administrasiyi sərqlavakte bilti vanda banısan kotta zərgəstərgəv daj festivcitə ayı varskund ərcəvcistə əvvaxspunte. Kukoytan jela medojterinjat beteti Larisa Bagatı Viktoria informasyon ravaxt abun. Նր սալդերբոնը դիլեկաշտեն սաբուննավ պացաղադուն դիլերադիոկամպանի իր կանալմա բակասն, բաստինադը ապարատուրա կայֆի խալդու մգասկը, նա դիլեկանալը ժուրնալիստը սալդերխատը բախատը դստը, բաստինադ մասուն կոմունիկացիятը կոմիտետմա фалатели вышкайл аварий айварс кадрсавзан и федолным балверд информации на раттуй. Все передающие станции ГУП телерадиосети находятся на самых высоких точках, то есть в горах. Это от 1500 до 2000 метров. Вследствие удара молнии вышли из строя многочисленная аппаратура, находящаяся на объекте Паук, Малда и Квайса, так называемый Вэлхох. Мы делаем все возможное, чтобы в скорейшее время их отремонтировать и в полной мере заработали наши станции. Fidene felterqame zona ama maruх kanas zınfendek telrası desti İronadam amanın niznektes fedmi tefekuttuy. Uyte xeyznon naxastet Respublikun Natsiyon Biblioteka mesen mazalım. Erin berduvevcete esartuy genocide amettek teruxsnemte bakasteste zindgund fışcete vatsmesteyder skotsekte. Mesen izerud neysen kurttir. İron adamı genocide amettek teruxsnom sarını oxalana xarsisinin Respublikun Natsiyon Biblioteka vaxt dersid mesen mazal sırani organizator terzir toyvadet savtıl. Ve feste erin berduvevceten ravdestoy rejisyor Mamite Grigori dokumentalun film İron Vandiyaya skotsak. Kultura ministrı Xadivag Mamite Grigori ban sankotak haqav zur nama arxayn seme genocide fildar mecte arest sava. Fidene felter kaduniste moxtar doktor felterta ودون شمای خمتا که زونوی شنم با کوتوی گرجم. Gurdziaglag martana da mansaqiza martabavzarin kuttoy udun birasti. Znaktana varstoy nadar sabil nadar silgoy magl nadar atsar gadamil. Ghatray martoy saraz kaul embaldiste udun. Sıxtoyne naqavta. Bijan taxsar ya çinek xur artı kutba sığdı irda evdi sıvadet savta. Yaran xasıvay bansan kutta zagarast nav vadet savta fidgancıta minşevik tekay xunam vay. Akt teruro. Fendi bize odamı fatarsin kanuy. Şamay odamı sakwadı fayuy. فلكنا فايفتوي واتستي اوش قدم شدست شماي اش زخ خل يرستون انه مخصص ما نرى ايون گرجستون خيشوت كان اوش بوليتيكا الخش Parlamenta fetsagarsitte deputat Kokoyte Tarzan ban sankotta zargamah qawa samay wam angum amdix ama fidar samaytaniz naktamas falxat kanoy wa derestaji qottakta. Mesela todor moch İrono kejurem, İrono kejkofem ve İrono kejfissem neystoy. Pekse doktovi ama Gürcistan Gürciyekte hoşa zekhel ilet tüferşi kejstovi. Miyem tıkhelu meskun aykutte koy ben zaray bener. Elbette tebireyiz. Ferahot çek tekunes kenen moh. Şemen ejur ama mohen olur fadat deri. Şemey olur da belirli nehis tıkçın kenen. Pskat tıkçın.
Պատսախադոն ունիվերսիտետը դունյուն իսტორիե կաֆեդրայը դացին գագույթը բելայարան խасы բանսան կուտազաղգա. Абунуун ацецаутанкон нерцет барадун арх. Я за правильное изложение фактов, без замалчиваний. Это позволит нам освободиться от тех неправильных политических установок, которым мы вынуждены были следовать после 1922 года. Мы можем свободно после 2008 года, по крайней мере, заявлять о своих правах, а ждем мы признания геноцида осетинского народа. Իրուն ֆշտա պլիտը խարիդուն կոցոյթարսին qolata siko zeste kozak bechzata çermin amandar tasavats mıstı ir dayrav dostoyna adamanın gorziyaglag martatsaqiza martavzarın kottoy udatta udunxsan paima salimat salomi taxud xurs kasanırdamna nugole sığdi tsart ertindas kamunarı amandar takatsta skotsak tabakasıstı mısan mazalı. Çesiyatalina ostatazavr informasyon ravaqt abun. Վզենք թե կամանդը խսեն ֆուտբոլ է Ռիսպուբլիկա Սեգաթի Ռստոնալանի չեմպիոնատը ֆալգատեց խինվալ Բարսալան ֆսմի վեկուտա զավջղավի յունեստեն Ֆիմբալ դրազմը ֆծակ բնաթը վդստենը ֆուտբոլիստը ֆալա ասղաստը սպարտիվոն ամուն բախուտ վաժդտամ ամա ֆավալախիզստը սա նխմալավագլ ամա կատ Բարսալան Ֆիմբալ թվատեր տուրնիրուն տաբլիցայ ախսը ֆծակ բնաթ Also dar khorse valatat tek cinkutoy sazardama tek fatsidis don nakambu fagulot kutom gitselnak avdo boklik dortam falawatar ogulot kutom feitom gorad tuad zudeste çreboya kham endarina tafit zakhatter sideste ma sazardama tek fatsidi lat safitta ordiga olizgat hasta ordiga tsovgat hasta ishter buznagi yo'llar bolishiktar ما گران وفگر قوما آردم در سایکوی سوالتا. اما کرم بتن بازونگه کنزستم دون دکگم ایون نبسته بون خده برک کنن تیما. Знаура районы ведзени сасыз бонға чесыл гавда валдав қармат бонай фантасық сәві 20 градусы. Ասա ստուդենիս զավ ռայոնը դեր չսլ կավդա վալդավ qarmad բունեի դուադա սխսավը 10 գրադուսը ախամ բուն ղադուդենիս կայսայդեր վալդավ qarmad բունեի յոնդա սխսավը 10 գրադուսը Լենինգորի ռայոնը դեր ասաս բուն ղադ չսլ կավդա վալդավ qarmad բունեի սպպրդա սխսավը 40 գրադուսը ախամ բուն ղադուդենիս ներ ռեսպուբլիկա ստելիցա ցխինվալը դեր վալդավ qarmad բունեի խսարդա սխսավը 10 գրադուսը Ախամդստինե ինֆորմացիոն службе բասետե գոնդրմեջը թե ալբունդերնը սարդո ազատ խուրս խաբերտը ֆատմալ նարադուն ֆիլմ բալդմա